siya. Dobe ka tayo. Kat Leon. Kat Leona. Oh, mga beautiful ladies. Carrie. Oh, abi ko magbahag ka, sir. Nato ang lalaki, guys. Okay, good after. Ma'am, naitay earrings. Lots of good luck sa mo. Mga madam, basta allergic mo sa mga earrings na beads, pwede po siya hindi. Ah. Bam. Kat. Bam. Ah. Bam. Asa ang ano? Ang katong anak pa ko dili ba tanong or okay na. Ah. Try ka ma'am. Mga beautiful, oy. Pastilan, mga banaan, yung mga lakaw. Baby, bali-bali, dance. Why pa mahaw din? Hello, guys. Dance. Bali-bali, dance. Ah, sige. Ah, bam! Sir. Sir, here, there. Di siguro. Lo, kit sa manok. Dili na kal, uy. Imported na. Uy, ba na kay mo? Tapos kayo. Mura mo, siyam. Uy, mura mo, siyam. Balag, way mga tulog. Basta kay pretty lang may dali ang side. Jen, tumboy kay katanahon. Ano mo, Sheng? Wala ka mo? Ano sa man ni team? Mga conservative. Team conservative. Kami kay... Sige. Pwede, para naman na lang mo. Go. Come on. Ah, mag-dance mo. Kita lang mag-dance mo. Oh. Sayaw na po. Nang. Wave. Hi, wait lang ha. Ang lake ba? Smile and stop. Hello guys. Wala siya attire sa Tiboli Tribe. There is a Lake Cebu, South Cotabato. With Madam Jen. Init kayo. Lotus oh. Mga tumi sa Lotus Garden. Wah, grabe ka-init. So, mauni ang Lotus Garden. Oh. 8 AM siya magbukag yung maayo antod siya alas 10 sa buntag. Oh. Nice good. Oh. Murag naka sa Plants vs Zombie. Okay na maligsan? Wow. Morning Lotus Garden guys. 350 with attire and boat per head. Okay, manami upo to shoot here. There na pa sila oh. Manami, pabalik nami. Paano na siya? Patiklop na siya, mga lotus. There. Oh, malaki Plants vs Zombie. Di ba no? Plants vs Zombie. Oh, bye. Saan ni kalalom diri sir? Babaro na ka na maabot ra? Ah.
Mano siyang lake. Dako kayo siya, guys. Go. Mindanao, 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 Mindanao. Lah, sapatos. Ano ma'am? Okay? Yeah! Oh my God! Hello, girl! Oh my God! Naatay ani. Dagan na ta? Yan na ma'am, maging... Ako ma'am. Sige ma'am, ayaw gunong ma'am, ayaw gunong. Dagan ma'am, lakaw ma'am, lakaw. Sige ma'am. Dagan. Dagan. Lock mo siya. Yan o. Chill lang, chill. Hi. So, thank you Lord for the good weather. Thank you, Lord. Galing pa sila ng Bye-bye. Davao. May mga doon. Okay na ma'am. Okay, passion na. Look on your left side. Kapit na sa isang resort. Resort na siya. Sir. Ganun yan. Para mag-open ko. Hindi, maganda. Straight lang. So, in behalf of Sox Paragliding Adventure and Tito Romano, your tandem pilot, ma'am, salamat kayo sa pagsaling ko. Thank you, yeah, for the safety. Yes. Dayan, salamat Dayan. And now, we're slowly descending. Dayan! We're landing na, Dayan! Sa Kampaton, ma'am. Ali, mama, Ana. Then, okay, remain seated, don't move. Exhale, exhale. Thank you! Aray ako. Okay. Okay, don't move. Good. Look straight. Hands on your lap. 3, 2, 1. Woo! Okay. Thank you.